पराजित एवं असंतुष्ट बीजेडी नेतांकर मेली जहां वर्तमान किछि अलगा ही संकेत देउछि एवं लगातार भाव में नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे पराजय परठारु राजनीतिक समीक्षक माने या आकलन भी करुछंती जे बीजेडी रे किछिटा चालुछि जहां सर्वसम्मुख रे अणा जाउ नाही एवं जो नेता माननकु साइड कर दिया जायतला जो पराजित नेता माने रहिछंती से माने वे तो किछि अलगा योजना करुछंती जहार आज एक सम्यक धारणा देखिबा पई मिलिछि नुआ वर्ष पूर्वरु मेली बांधी पावर देखाइले दलर एकाधिक नेता भुवनेश्वर उपकंठरे एकाठी होइछंती अनेक पराजित और असंतुष्ट नेता प्रीतिरंजन घड़ई राजेंद्र साहू चंद्रसारथी बेहरा संबित राउतराय लतिका प्रधान प्रभु जानी महिदर रणा संजय दास किशोर तराई भली अनेक नेता एथिरे सामिल रहिछंती किछि पूर्वतन विधायक एवं विधायिका माने मध्ये एकाठी होइछंती गोटे बंधु मिलनर कार्यक्रम करा जाउछि एवं एठी विभिन्न चर्चा आलोचना करा जिवो चंद्रसारथी बेहरा समस्त को डाकिछंती संगठन आगो को केमिति बढ़िबो सेने आज आलोचना हेबो दलरे युवा नेतृत्व को आगो को आसीबा दरकार अछि युवा नेतृत्व को नै आज ठू गोटे नुआ समीकरण आरंभ हेबो बोली कहिछंती बीजेडीर पूर्वतन विधायक प्रभु जानी सेबरे पूर्वतन विधायक महिदर रणा मध्ये कहिछंती 2025 को विदा देई आज आमे बंधु मिलन कार्यक्रम करिछु एवं एही आलोचना द्वारा संगठन आहुरी सुदृढ़ हेबो रिपोर्टर जगदीश दास अवस्थित लाइव जोड़ी होती ए संपर्क में अधिक आलोचना जगदीश जदियो वरिष्ठ नेता अमर शतपथी पूर्वर कही जे कर्मी ही गढ़े नुआ बीजेडी एवं ये जो चित्र वर्तमान सामना को आस बंधु मिलन कार्यक्रम कथा कहुच्छी यार मेन मोटिव कौन आपन को लगुच जो चर्चा होची कौन ता वास्तव रूप में परिणत होगा जाऊँगी कि देखो निश्चित भाव में कहुपर विजु जनता दल भितर बर्तमान सबकि ठीक ठाक ना एवं यार गोटे पृष्ठभूमि रही जो बर्तमान जो देखा ताले पूर्व जहां नवीन पट्टनायक कहते जदि आप सभा समिति करुँच बैठक करुँच गेट टुगेदर करुँच शंख भवन अच्छी से बैठक करेंगे किंतु तार सत्वे भुवनेश्वर उपकंठ झुमका ठारे एक प्राइवेट फार्म हाउस रे 50 रु 60 पूर्वतन विधायक माने बीजेडी से माने मेली करथिले भोजी भातर आयोजन करथिले एवं ता सहित किछि आलोचना विचार विमर्श मध्य करा जायछि किंतु प्रश्न उठुछि एया जे काहे कि एते दूर रे ये जो पूर्वतन विधायक माने मेली कले एवं ए विधायक माने पूर्वतन विधायक माने जो माने मेली करछन्ती से माने पूर्वर मध्य अनेक बार एकाठी बसिछन्ती मेली करछन्ती एवं दल विरोध रे बा जहाको दलर नेतृत्व को नेकी मध्य प्रश्न उठाइछन्ती एवं द्वितीय कथा होउची जो मेली कथा कहुई चर्चा आलोचना पर्यालोचना करा एवं जो देखा ताले वर्तमान समय संबित राउतराय अच्छी एवं संबित राउतराय निहाती भाव में वर्तमान देखुए संबित राउतराय अच्छी राजेंद्र साहू अच्छी से प्रतिक्रिया देवे गणमाध्यम को कहे गणमाध्यम को जो कहे से समय आम प्रतिक्रिया नवा जे वर्तमान समय जे वर्तमान गोटे चर्चा आलोचना आम सागे आमर बड़ भाई शुणु राजू भाई आस राजेंद्र साहू सी आपको किसी वक्तव्य रखिए आप पचार पचार से शुण टिके भाई तुम मैंने कई व्यस्त होनी तमें मैंने कई व्यस्त होनी कारण आम शुणिलु जे तुम बहुत बड़ू आसिक अच्छ से आम दी भाई कथबार्ता होगी आसिलु जे तमें कौन पाई अपेक्षा करिच आमे भी जानी पारुछु तमें नेगेटिव चर्चा बिल्कुल करो नहीं कारण आमे हारी कोछु किछि बंकाबार नहीं तेणु सेगुड़ाक से सब जिनस नेगेटिव कथा किछि नु एठी आसीजु आमे हमर आसीजु मु गल्ला बेले देखुतली मानस थिले पछपटु के गुडे रेकॉर्डिंग करता मु रेकॉर्डिंग के करजु बोली सुनला छी पछकु बुलिली सते जेमते गुडे हाथी गुडा हे जाई छी अरे से कथा कहूची पर तुम आमे एठिके आसीथुलु गेट टुगेदर गोटे करिचु भोजी भात गोटे होउची खिया पिया हला समस्ते एकाठी होगी बस जे जार भोजी भात करके जाऊछु
ना आमर निजर गोटे अधिकार किछि नाही तमे आज सांबादिक भाई माने एकाठी गोटे कोठी भोजी करिवो समस्ते तुमको जाइकी आमे माने पचारिबो तो सांबादिक भाई माने कोन पई एठी भोजी करजो ना राजनीति लोक बोली गोटे एटा छुआ ही जाइछि तमे माने ए कथाटाकू काहीकि ए अर्थटाकू काहीकि गोटे भूल अर्थरे नौछ अच्छा आमे आमे 16 मास 17 मास भितरे 16 मास 17 मास भितरे आमे गोटे भोजीभात कलु 8-10 थर पुणी करिछु एठी नो गोपालपुर आरंभ करी भुवनेश्वर आरंभ करी करिछु सबु थरे तुम माने बाहर करिछु सेतरे कोनोसी आपत्ति नाही कारण तुम मानक सम्मान दबारे कौनसी प्रकार आमे हेला करिना काहाकू असम्मान करिछु बोली केही भी कहि परिबे नाही तेणु आमे हमर आसीजु समस्त गोटे एकाठी हेलु नुआ वर्ष माने ए जे आसीबा पूर्व समस्त गोटे एकाठी होबा एकाठी हेइकी भोजीभात करिबा भोजीभात करके एकाठी हेइकी जाउछु ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ରାଜନେତା ମାନେ ଏମିତି ଏକାଠି ହେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହବନି ଯେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ 20-25ଟା ସାହୁକାର ଏକାଠି ହେବେ ସେ ବେପାର କଥା ହେବେ ଠିକ ଅଛି ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଠିଆ ହେବେ ଆଲୋଚନା ହବ ତ ଆମେ ଆଉ କଣ ହବ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହବ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହବ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର କଥା ହବ କେମିତି ଚାଲିଛି କଣ ଆଲୋଚନା ହବ ଆଦିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମର ଯୋଉ ଲିଗାସି ଆପଣମାନେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲିଗାସି ତ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛୁ ତ ଆମମାନେ ସବୁ ଏକାଠି 10-12 ଜଣ ଠିକ କଲୁ ଏକାଠି ସବୁ ଡାକିବା ଆଉ ଭୋଜିଭାତ ତ ହଉନି ଏକାଠି ବସିବା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ 2 ଥର 3 ଥର ବସୁ ଏକାଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ସବୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପାଖାପାଖି 55 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଫଟୋ ବି ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଆମେ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଭଲରେ ଗୋଟେ ସମୟ କାଟିଲୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ମନରେ ଆମର ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ ନିଜକୁ ନିଜର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରି ଉତ୍ତର ସେଟା କରାହେଇଥିଲା ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ହେଇଛି ଆଦରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା 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 ସେ କିଏ ଆସିବ ଆମେ ତ ବିଲକୁଲ ନେତୃତ୍ୱ ବାବଦରେ କଥା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ମୋ ସାନ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁମ୍ ଧରିକି ତମର ଅଧିକାର ପାଇଛ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏବଂ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଉତ୍ତର କରିବ ଆମର ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଉତ୍ତର ମାନେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ନା ଟିକେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କଣ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବା ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ଦେଖା ବି ହେଇନଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ସେ ହବ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥିଲା ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ବାବଦରେ ସେଇଟା କିଛି ନା ନା କଟକରେ ଆମେ ସେଦିନ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଟୁବୁ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଯିଏ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବ କୋଉଠି ମୋ ଘରେ ଆସ ଖାଇଯିବ ବଡ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଯିଏ କରିବେ ତ କରିବେ ଆମର ତ ନବୀନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ପୁରା ଠିକ ଠାକରେ ନୂଆପଡାରେ ପରାଜିତ କାହିଁଲୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁ ପରାଜିତଥିଲୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ତେବେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ ଏକଥା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଭଳି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ जो चर्चा पूर्व करुले राजनैतिक समीक्षकमाने जे गोटे नुआ दल बा नुआ टीम बा किछि नुआ प्लान करुछंती कि बीजेडी ये तमाम नेतृवृंद ताहा केते दूर वास्तविक सत्य ताहा परवर्ती समय स्पष्टता आसी परिबो। जगदीश दास आम सिनियर रिपोर्टर आम सीधासलख जोड़ी होते सविशेष सूचना संपर्क देते।